minutes lang to. Mag-Roblox tayo mamaya, no? Mag-vlog pa ba ako pag nag-Roblox ako mamaya? Comment below. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako or nakikita niyo ako eh. Try na kaagad. Yun for... Okay. Be patient. Okay. Malapit na tayo mag 1 minutes guys. 6 pa lang nung 7 pa lang nung untik na yan. Ano ito? Be patient, be patient. Maghintay lang tayo ng color blue. Yan pa. Hindi ko alam kung nakikita nyo ko or naririnig nyo ako. Oh, yan. Di ko nakuha yun. Sayang naman yun. $22 na sana. Guys, layo naman kasi. Kakakakit. Pag nag 2 minutes na guys, 3 minutes talaga to guys. Tapos, i-stop ko na siya ng 2 minutes. Hindi ko na naman nakuha. Tapos natin itong 30. Tagal naman guys. See? Guys. Last one. Yoo! Guys. Tapos ko na. Yehey! Tapos ko na itong orbit na to guys. Hindi pala ito orbit. Bye!